Mayong gabi sa atong tanan. Kumusta mo karon nga gabi? Sa mga inyo, kumusta mo? Mayong gabi sa inyo. Kita inyong mga pahiyo. Malapakan na ito ang atong special song. Bintahan din ngayon adunay mo awit sa dili pa kumusulti kay nindot lang maminaw unang tag-awit sa dili pa ang mga pulong kay naugaan ang atong pagpaminaw, di ba? Kana bang murag bayawo ng atong pagbati unya murag ablihan ng atong kasing-kasing aron nga maandam siya unsay ato nga dawaton ron, no? So og salamat po sa inyo mga higala, mga kaigsunan sa inyong pagtambong karon nga gabi. Palakpakan na to, palakpakan ang tanan nga ani ang karon murag akong gibanabana kagabi murag kita-kita ra gyud po gihapon ha. Kinsa may karon lang nakatambong yun. Wala makatambong gabi sa unang gabi. Karon lang nakaanhi og nakalingkod dinhi. Wow, si ate, atong patindog doon, ate, bisita, usap ko, tindog daw ate. Tindog, wow, wala lain, wala na, palakpakan na to, atong bisita ron, no? Ugma, pamimbitar, yapon mo, kay anong nga, daghan ta, ngalan atong bunoto ng mga kabisikleta. Unya, sa mga pagpasalamat sa matagabi. Wala din, magawa gabi. Aw na po din. So kada gabi na ay dispenser. Wow, pakpakan na to atong mga sponsor. Kisa na yung sponsor na rin. Pasalamatan na to atong Ginoo. Karon mga kaigsunan dito maglangan kay atong oras alas 7:36. Alas 7:36. Kung musulti ko din 30 minutos, alas 8:20. Or alas 8:30, no? Okay lang na sa inyo? Inipakulit ninyo, dili na ba mo kaon? Okay lang, sige. Pinikulit ninyo, makatanaw pa mo batang napin ba kanya po? Wala na. Napa? Ito gilay mo, no? Ako katanaw na kayo, magkagantina na mong tinis balay. Sige. Alang sa pagsugod sa atong pagdoon ron, magampo na ta. Atong pangayoon, ang pangaliya, o ang mandos Ginoo, aron na mas tinaw, mas klaro, mas masabdan nato ang atong diskutan karon. Kaya sumala sa akong isulti ninyo gabi, kutob sa mga pulong na akong isulti sa inyo, dili ni siya tumutumo o dili ni resulta sa pagalingon nako ng mga pagsabong pinulungan. Mga mensahe kini gikan sa Dios, mga mensahe gikan sa balaan ng kasulatan. Kaya balaan ng kasulatan ang uno ini pulong gikan sa Dios. Mao na anatay screen. Makita ninyo doon natin mga teksto din ha. Bisaya na, Cebuano, masabta na to, klaro. Pag pamatuod, kaya itong isgutan din gikan gyud din sa pulong sa Dios. Okay? Atong iba po atong mga ulong mga puta. Gamhanan maluluyo na mga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit. Nini kabiuna Ginoo mo padayon kami sa among pagtuo, pero naghangyo kami kang imong pagmando ug imong pagtangod kanang magauban aron ihatod kami ngadto klaro ug mas tin-aw nga pagpanabot sa imong mga pulong aron magadugang ang among kahibalo may tungod sa imong gitanyag nga kaluwasan sa matag usa. Masabta na Ginoo ang maayong mga plano sa matag usa. Mao nga karon nga gabi sa lain nga hutong sa among pagtuon uban ni kami. Magatindog ikaw kilid ka na mong Ginoo aron uban ang kalipay dawaton na mo ang matagpulong nga magagula gikan sa among magsusulti o nga among kining dawaton uban ang pagpailong ug pagkamatinumanon nga mo kining tanda sa among mga kinabuhi samtang nagpaabot kami sa imong pagbalik. Dawatan mong pag-ampo among kining gilawon nga maangkon sa ngalan ni Kristo Jesus nga maduluwas. Amen. Okay, so sa tibuok semana ang atong tema ang bugtong paglaom. Ako ning emphasize kagabi nga sa kalibutan mga kaigsunan walay lain tinugdan sa paglaom ang tao, si Kristo ra gyud. Okay? Panahon nga naa sa kalisdanan, panahon nga madiskuryo ka, panahon nga maluya ka, walay lain kadagpan ang tao, si Kristo ra gyud.
Kay siya tinubdan sa itong kinabuhi, siya tinubdan sa kalibutan, siya po ang atong madampan sa panahon nga naata sa atong mga kalisdanan. Okay? Ang tao po dito mga doon niya, pero di ka makagarantiya mga kaigsunan nga sila yun ang tinubdan sa paglaom nga imong kikinahanglan. Mupauli yun ka ngadto sa atong mahal na manunubos o Diyos nga mao si Kristo. Karon nga gabi mga kaigsunan, ang atong hisgutan mauni kay bugtong paglakman sa tibok semana. In short, wag gilain si Kristo ra. Karon ang tema nato katong hisgutan ang bugtong timaan. Unsa may lain pinulungan ang timaan sa pulos magyud mga Bisaya dinhi. Ilhanan, salamat tatay. Timaan, ilhanan, unsa pa? Napay daghan nga pinulungan na mas mahubad nato sa mas klaro nato nga pinulungan. Timaan, ilhanan, sinyal, ha? Ilhanan basta tanda ba kung sa kuwan ba pero kanang tanda gidawat na sa Tagalog. Okay? Unsa man mga butanga sugdan nato ni pinagisubilanon. Usa ka scientist nga doon na sa appointment dito sa unahan. Kunya kani adto kay dili pa man uso nang mosakay ka og kanang bus, sakyanan, sikol, turaturan, bao-bao, wa pa na kani adto. Ang transportasyon sa tao kani adto kabayo. Kung dato-dato ka, pwede kang mosakay og kalisa or karwahe na mura na siya tricycle pero ang maguyon na kabayo. Kung ganahan ka nagamay na imong plite, kadtong karwahe nga usa ra kabayo maguyon. Pero kung doon na kay daghan kwarta ito plite, atong kusog-kusog duha ka kabayo ang magbira. Mo na kita mao kalisa na daghan na Cebu. Pero kasagaran diha sa Cebu, usa ra na kabayo maguyon na aspasil. Padulong na to sa Carbon, padulong na to sa Basak sa Nicolas. Naidagan niya, mga dagan ihip yung kapitan. So karon sakay siya, kay nagdali man siya iyan iingnan ang di may driver ang tawagan ng tuwan sa kabayo. Kung siya tawagan na, kaya may tiglantik sa kabayo. Putsero? Oh, sudaan ba rin ang putsero, no? Saan? Kutsero. Kutsero. So, muna driver, kutsero. Pagsakay ni Thomas Huxley, Marianan, pagsakay niya, wasi ka na istorya. Niingon na yun siya. Paspasi, kay nagdaling ko, kay aron makaabot ko sa akong meeting, alas 8:30 sa buntag. Awa ko na ng istorya ang kutsero. Ginaptikan ang kabayo mga kaigsunan, ug miinitin sa pagdagan, pwede yung kusuga. Pag-abot dito sunahan, nangutana ang pasahero sa kutsero o mingon, Mr. Kutsero, kabalo ba ka o asa ko mupayon? Tingnan ang kutsero nga, wala. No, basta tayo dito man ako sa mong gisulti nga, ako ni papaspasan, padalion ko ni, pakusgan ang pagdagan, aron dili ka maliit sa mga appointment. Pero wak ko kay ba asa ka mo panulong. Pero nito man ako sa mong gisulti nga, magdali na. Nasayang pa mo mga kaigsunan, nga karong mga panahon na atas moderno nga panahon, na hilabihan kapaspas na ang dagan sa ato nga mga teknolohiya, dagan sa transportasyon, dagan sa produksyon mga kaigsunan, pwede yung paspasa. Pero sa kapaspas, sa dagan sa panahon karon mga kaigsunan, daghan sa mga tao ang wag na makatultol kung asa sila mopayon. Sa kamodernos teknolohiya karon o sa kabisis mga tao mga kaigsunan, ang mga tao busy na sa pagtrabaho, busy na sa kalingawan, busy sa pag-eskwela, busy sa negosyo, ug uban pa nga wa na sila kahibaw unsay padulngan nining ato nga kinabuhi. Wa na sila kahibaw unsay direksyon ning atong kinabuhi. Moingon na lang dayon sila, ako man sa atong kinabuhi sa kalibutan, kitang tanan mamamatay na magyugta. Well, mga kaigsunan, insakto na, pero ang pangutana, diha na magyug ay tutok ang kinabuhi sa tao. Nga kuman sa atong paghatong ni Nisyuta, mamamatay ka, kunya matapos na dayon ang atong kinabuhi. Muna nga karon nga gabi, mga kaigsunan, mas nindot
kasultan. Uspo na ko, sa kabisi nato, usahay, wala na tayo higayon o panahon alang sa atong pamilya. Kabantay mo, kanus naman magkadungan o kaon ang ginikanan o mga kabataan. Kanus naman? Inika? Inika? Ha? Buntag o gabi. May galing na kanay buntag o gabi. Pero dito sa among mga kaigsunan, halos ini kagabi, di naganig ni magkauban o kaon sa among mga anak. Kaya magikan na akong asawa, alas 5 kadlaw, nangatulog pang mga bata, unya maabot bisbalay, alas 8 gabi, tulog na po ang mga bata. Wala, pero alam-alam na lang ang uban. Kaya ni kagabi, magkapanihapon pa, kuyog sa ilang mga kabataan, kay sayo-sayo, maabot gikan sa trabaho. Pero kung dili po manikamot, wag mo po tayo kapalit sa mga paninahanglan sa panimalay. Muna ka sa sobra sa pagpanikamot, sa mga ginikanan, sa sobra ka kabisi, gamay na nakaayot panahon alang sa pamilya mga kaisunan. Pero nakabantay mo, nga sa kabisi na to, na magyapon tayo mga utang. Sa sobra na itong pagpanikamot mga kaisunan, pobre na manggihapon ta. Huwag manggihapon ta mga dato. Kung huwag hapon mga impas ang atong mga araw-araw. Ang atong mga bayonon matagsimana sa card A, kung sa mo na, sa Rappi, huwag hapon mga impas. Oh, pero grabe na ang atong pagpanikamot. Mauni, rabahan, kung dili na ito magamit sa eksakto ng atong panahon, muhatag kini ngadtos daghan nga kabalaka o gitawag ka na stress, hinungdan sa daghan nga mga balatian. At arahan, usa baya sa pinakadako nga faktor sa sakit sa tao, dili ang pagkaon, dili ang kanang unsa para, dili ang lifestyle, stress. Sa manang stress, kabalaka. Sa manang stress, sobrang kakapoy na walay pahuway. May pahuway. Ako asawa kay ilang kumatunan pero kay doktora mo gina siya. Oh, ako bitaw nang nasulti nang ituloy ko ang pangasawa doktora kay may nalang basta makalikawas ko gikan sa tapos. Oh, pero karon wag man baan kay punta nga dato kay mahulog kay ako ng kontra pambayad sa mga benon. Pero mahimulong ang asawa. Adto na siya sa IT Park kay kuha mo sa magsingir. Nya siya mag-check up anang mga nang eskwela o niya nag-consulter diya sa IT Park. Tag-32 ang edad, tag-31. Pero ang mga sakit, high blood. Ang mga sakit, diabetic. Ang mga sakit, alimik, sakit, 31 pa edad. Kamay nalagay ko kaya ba 30 kapit, pero ayaw mo pang tanang pilay kapit sa edad. Unya 35 edad na ang mga maintenance. Nga naman, ang lifestyle nila mga kaisunan balik, manarbaho o gabi unyang manggawas gikan sa opisina, adlaw, mo ikatulog. Nabalik, mo bitaw na ang adlaw hayan, kay trabaho na, ang gabi hit-hit, kay mahulay na mga kaisunan. So karon kung ato ng balihon, o kung supapon ta na ang lifestyle mga kaisunan, muhatod na siya ngadtos daghan nga mga balatian. So una ko, basta dili magamit sa isa ko mga panahon, muhatod na ngadtos sa stress. Unya ang stress, muhatod ngadtos balatian. Ang pangutana karon, ang Dios, ang Dios na naglalang sa tao, doon na ba siya isulban sa mga stress o sa mga kabalakas kinabuhi? Doon na wala? Na? Doon na ba sa solusyon mga kaisunan sa atong yatong mga kalisod? Ang tubag na. Na may sunat ang Diyos sa giyatong mga kasabog sa tao? Na. Na may sunat ang Diyos sa mga kahadlok na itong yatong mga kinabuhi? Na mga kaisunan. Pero nga wala nato na madawat kay wala nato gisulayan sa pagdiskubre ang mga saad sa Diyos nga gikan sa balaan nga kasulatan aron natapunan ang atong mga kabalaka sa saad sa Diyos gikan sa iyang kapulo. So karon, kung saan may sulbat sa Ginoo, ang sulbat sa Diyos, pabinan mo kay mubo na kayo nga gusto sa inyo kinatagal ko gabihin na dugay-dugay ko. Kunya di paningon to nakailis ko dito pagkabutan ako sa balay at hindi po yan dito sa Krisya. So karon balik-balik ko doon, kami kay ko panamuton.
na ikaw kumabot sa akong balay, makailis ko. Niya ang sulbat sa Diyos. Mupo na kayo niya. Piladaya 14:7, matag pa niya. Kahadlukin ninyo ang Diyos, ihatag ninyo ang himayat kaniya. Kaya naabot na ang takna sa iyapag. Takna sa pag? Hukom. Kung saan ang takna takna na o adlaw mga kaisunan, di tanan na itong binuhatan sa yuta, imbis na gano'n sa Diyos, hukuman ta, sumala sa itong binuhatan. Muna nga nindot yun na magtinarong mga kaisunan. Kaya kung magtinarong ka din is kalimutan, huwag yun tayo kontra, huwag yun tayo kalaban mga kaisunan. Bisag pa itong silingan, higugmaon ta, panggaon ta, nga mo kay tarong ta nga tao. Tarong ta nga tao, doon na tayo reputasyon, may tagdibilad, tahurong ka sa mga tao. Nga naman, kay tarong ang atong pagpangalaga sa Ginoo. Muabot ang higayon din hukuman, ang tanan natong nakapot kabinuhatan, dinhi sa yuta mga kaisunan. So karon sunod, matod pa niya. Ug simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, sa tuburan sa tubig. Unsay agda nga gisulti sa Biblia? Unsay agda? Na nabasa unsay agda? Simbahan. Kinsa may atong simbahon? Ang Dios. Kinsa man nga Dios? Ang Dios nga nagbuhat sa langit. Okay? So, agda, so nag-agda, invitasyon, hangyo mga kaisunan, nga simbahon, nga naman, kay siya, mao'y nagbuhat sa langit, nagbuhat sa yuta, sa dagat, sa tuburan sa tubig, nagpagkasulti, ang Diyos mao'y nagbuhat sa tanan. Kaya ang Diyos ang nagbuhat sa tanan, kining atong kinabuhi, gikan po na sa atong Diyos. Kaya siya may nagbuhat sa tanan. Langit, yuta, dagat, tuburan sa tubig, tanan, elemento nga makita sa tao din sa kalibutan mga kaisunan, ang Diyos mao'y naglalan niya na. Mauna nga, di ko kalimot, second year high school ko, mga kaisunan, ang among nga textbook at to is Science and Technology to, o nadayon Biology. Nahit chapter dito sa libro nga nagsulti, nga ang sinugdanan sa kalibutan, gitawag ko Big Bang Theory. O nga ang tao, naglungtad din isyuta, kay gikan natas gamay na silula, kanang gamay na silula, ning dako, ning didila, na himong tiki, hangtod na himong murag isda, hangtod na himong murag bulangan, hangtod na himong murag o kanang, unsa na, bitin, hangtod murag na himong halo, hangtod na himong murag o kanang krokodil, hangtod na himong murag o amo, dayon na himong murag urat-utan, hangtod na himong murag unggoy, hangtod na himong murag o tao. So kung imong balikan, matod pa sa science na libro, ang tao gikan sa unggoy. Unya mo sugot wala ang mahigala, nagikan ka sa unggoy. Ako, isang pagbayaran ko, di ko masugot. Kaya nag-hiking mi dito sa Kapis mga kaisunan, kita mi daghan nga mga unggoy naglupad-lupad sa tang naglakaw mi. Lupad-lupad, wala ni pako. Lokso-loksos kahoy, abot mi ngatos bukid, unsi ka oras ng lakad. Ning tapat ko kaniyo. Gitan anak ko sa amin, di jud ako madawat nga gikan ko sa unggoy. Ambot lang, kung hindi kawaton, bahala mo. Pero, samtang nagbasa ko na manandong, ingon ko, maudi ay, nga nakasulti sila, nga ang tao gikan sa unggoy, kay kung tanawin mo, ang unggoy, mura man o tao. Pero tutukan mo nimo ang tao, mura po o. Pagay ko kapuman, hindi nagsumpayan. Well, sa ako muna mga kaisunan, ilara na nga bubalanse. Na naman, kay kung tanaw nimo ang mga mananap, yung nag-excite similarity ngadto sa mga tao. Pero sultihan ta mas tinuod, hangtod karon, dili gyud ko makumbinsi mga kaisunan nga ang tao gikan sa unggoy, gikan sa amo, gikan sa gamay na silula. Kay kung mauna ang atong dawaton, aksidente ang atong paglungtad sa kalibutan. O kay aksidente paglungtad sa kalibutan, walay direksyon, walay kahulugan, walay katuyuan, nga minata. Nga naman, kay katong gigikanan, aksidente, wala ni direksyon ng kinabuhian. Pero kung dawato nato, mga atong kinabuhi, gikan sa Dios, usa na ka kinabuhi, nga dunay kahulugan, kinabuhi nga dunay kapuslanan, kinabuhi nga dunay katuyuan. Nga naman, kay gidisenyo kita sa usa kagamhanan nga Dios nga sa langit. Palakpakan na ito ang Diyos mga kaisipan. Nauna nga nag
simbaha ninyo siya. Kinsa man na siya nga Dios nga nagbuhat sa langit, ang Dios nga nagbuhat sa yuta, ang Dios nga nagbuhat sa dagat, ang Dios nga nagbuhat sa katubigan, ug ang Dios nga nagbuhat sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Siya ang ayahan nato nga unsa? Simbahon, alagamon ug pasidungan. Okay, sige. Karon, pawatan. Unsaon man nato pagsimba ang atong manlalanan. Mo kani karon. Unsaon man nato pagsimba ang atong Dios nga mao'y naghimo o mao'y tinubdan sa atong kinabuhi. Mao ni atong tunagon. Unsaon man nato siya pagsimba? Kay managlahi ba ang sistema sa pagsimba? Ang mga pagtulunan, denominasyon, mga relihiyon na makita sa palibot, mga kaigsunan, tagsa-tagsa, nagtudlo na mga sistema, unsaon ang tinuod nga mitudlog sistema pagsimba. Karon di ko magtudlo, sumalas gitudlo sa kong relihiyon, ang itudlo na to dinhi, kung unsay gitudlo gipalayag sa Dios, gikan sa balang kasulatan, kung unsaon pagsimba ang atong manlalanan. So niya, saan na to pagsimba? Ang manlalalang Genesis 2:2. Basahan na to. Kung sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Okay. Kay nagtuko man ta nga ang Dios o nagbuhat sa kalibutan, nagbuhat sa katubigan, nagbuhat sa atong kinabuhi. Tungod kinagtuko ta, niya ang sumada nga gisulti sa Biblia, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Kano saan natapos? Sa adlaw nga ikapito. Pangutana, pila man di ay kaadlaw gihimo sa Dios kining atong universo katong kalibutan? Ito. Okay? Sige. Sunod. Og mipahunay ang Dios sa adlaw nga ikapito sa tanan niyang buhat nga iyang gihimo. Sunod, o iyang ipanalanginan ang adlaw nga ikapito o nagbalaan niini. Mga higala, nagsulti ni, nasunod sa kasimana, gilalang sa Dios ang atong kalimutan. Unang adlaw, gilalang sa Dios ang kahayag. Ikaduhang adlaw, gilalang sa Dios ang kawanangan. Ikatulong adlaw, gilalang sa Dios ang mamala. Ikaupat adlaw, gilalang sa Dios ang kabituunan, ang adlaw ug ang bulan. Ikalimang adlaw, gilalang sa Dios ang mga isda kalanggaman. Ikaunang nga adlaw, ang mga mananap. Lakip na ang una natong ginikanan nga si Adan o si Eva. Ikapito mga kaigsunan, ang Dios gipahunan. O natapos ang tanan niyang gihimo. Tanaw sa screen, atong basahon. Ang pagtamon o pagtahon. Ako rin basahon. Sa adlaw nga ipapahulay, nagpakita ka na sa paghinumdum sa atong kinsa manlalalang. Kinsa atong manlalalang? Ang Dios. Ako rin klaro. Gituyo di ay sa Dios nga ang usa ka semana pila ka adlaw? 7 ka adlaw. Inyo din pila ka adlaw yung usa ka semana? 7 pod. Sa inyo 7 pod. 7 pod. Sa ako 7 pod. So parehas kita. Parehas ta. Wala man tingali labaw sa ato. Kinsa man sa inyo din ang usa ka semana, unong ra ka adlaw kay dugangan ako usa. Wala. Kinsa mo din sa inyo nga inyo usa ka semana, 8 ka adlaw. Wala. So parehas kita. Pila ka adlaw usa ka semana? 7. Ug ang eksplanasyon mga kaigsuonan, nganong 7 ka adlaw ang usa ka semana, masayra nato na siya sa unahan. Ngano man? Kaya ang usa ka tuig, na-explain din na science, ang usa ka tuig, dunay 365 ka mga adlaw. Ngano man? Kay maunay pagtuyok sa kalibutan sa adlaw. Usa ka tuig na, 365. Ang usa ka bulan, pila ka adlaw? 30. Usahay 31. Pero doon ay panahon po nga Pebrero 29, doon na po yung panahon nga siya 28. Aron na kumpleto ang 365. Nanon ako sa kabulan 30 ka adlaw kay maunay pagtuyo
sa bulan ngadto sa kalibutan. Ang usa ka adlaw pila man ka oras? 24. Nga naman kay maunay pagtuyok sa kalibutan sa gitawag niya og axis. Tanang mga kaigsunan paminaw na-explain sa science. Usa ra gyud ang murag explain sa science. Kanang anong ang usa ka semana 7 ka adlaw. Okay? Akong balikan. Ang usa ka tuig na explanation sa science. Usa ka bulan na explanation sa science. Ang usa ka adlaw na 24 ka oras dunay explanation ang science. But the only one na walay explanation sa science mga kaigsunan ang usa ka semana nganong dunay 7 ka adlaw kay the moment nga ilang surayan pag-explain ini balik sila sa Biblia nga ginalam sa Dios ang kalibutan sulod sa unang adlaw unya sa adlaw nga ikapito mipahulay siya sa tanan nga buta nga iyang himo. Akin na sa ka to. Sige, diya. Ang pagtapod sa adlaw nga papahulay nagpakita ka na sa paghinumdum sa atong man lalalang. Ano man? Kay daghan sa mga tao karon mga kaigsunan sultihan tapos Ginoo. Wala nagyong panahon alam sa pagsimba sa Ginoo. Daghan sa mga tao karon sa sobrang kabisi, wala nagyoy higayon alam sa pagsimba, pagpasalamat sa atong Dios. Ano man? Sa una, TV. Pero karon di na kita ganahan ng TV. Cellphone na. Cellphone na ron. Tanatag Facebook, tanatag YouTube, tanatag Netflix, naanag din tanan mga kaigsunan. Naanag gisulod na din sa cellphone. Munang di nakaayo, mutagad ang mga kabatanunan sa TV. Pero, pinaka-importante ng utang, ang spiritual bread sa tao. Yan, tagbabutang ko na din yung mga kaigsunan. Pero doon naman po yung mga cellphone na doon na Biblia. Okay po. Pero yung nagbasa niyo mo na sa Biblia, o sa versikulo, nadayon yung chat sa imo, doon na yung text, mabalhin na dayon yung mga atensyon, mga kaigsunan. Tanawang gisulti sa Biblia, Juan 1:10, siya din his kalibutan, ang kalibutan, gihimo, pinaagi kaniya, ngani ang kalibutan, wala makaila kaniya. Nga naman, kay ang taga-kalibutan, walay kalibutan. So, uspo na ko, ang kalibutan, gihimo pinagi sa Diyos. Ang tanan ng mga tao naglungkad pinagi kang Kristo, pero pag-alin niya sa kalibutan, mga kaigsunan, nasakitan ang Ginoo, kaya ang taga-kalibutan na siya'y naglalang, wala makaila kaniya na makailagimo sa kalibutan. Nga naman, kay sila, walay kalibutan. Magna na ang igpapahulay, ha? Ang pagtamo din naghinumdum ka sa Dios nga mao'y naglalang kanimo, sa Dios nga may tinungdan sa atong kinabuhi karong pagtana. Sa may gisulti sa kasuhan dito ko sa ipapahulay. Sa gisulti atong balikan kagabi Exodo 20 versikulo 8. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Unsaon? Hinumduman. Nganong hinumduman kay di kalimtan? Ang uban gitoyo pati kalimot. Ang uban nalimtan yun. Pero ang uban mga kaigsunan wag yun makaila ug unsay ipapahulay. Pero niya ang gisultis teksto hinumduman ang adlaw nga ipapahulay kaysa pag hinumdum sa adlaw nga ipapahulay imo pod hinumduman ang Dios nga mao'y naglalang ni ini nga kalibutan. Nakuha mga kaigsunan. Uspo na to, sa paghinumdum sa adlaw ipapahulay, ato po gihinumduman ang Dios nga mao'y tag-iya sa atong kinabuhi. Sunod, matod ko niya. Unong kaadlaw, magbuhat ka. Pila ka daw magtrabaho? Uno. Pila ka daw magnegosyo? Uno. Pila ka daw maghago? Manikama? Pila ka daw? Uno. Sa Biblia. Pero pila ka daw sa simana? Ito. Pero pila ka daw isugo sa Diyos kung magtrabaho ka? Ha? Pila ka daw isugo sa Diyos kung magtrabaho? Uno. Unong ka daw na sige trabaho ka. Unong ka daw negosyo. Unong ka daw palikamo. Kutob sa gusto ni mo himong anak si manahan. Himong anak sulod sa
Kompleto. Mas muna ko, unang kadlaw, trabaho. Unang kadlaw, eskwela. Unang kadlaw, opisina. Unang kadlaw, negosyo. Apan ang adlaw ng ikapito, ipapahulay ka na. Dili alam ka nimo, alam sa Dios nga mo'y naglalang ka nimo. Kaya ang paghinumdum sa ipapahulay, paghinumdum po ni nga doon na kay Dios nga tinugdan sa imong kinabuhi. Sa relasyon ba yan? Basta huwag na'y panahon ang bana sa asawa, mag-anang Diyos o kaaslong kanak na relasyon. Imbis sweeter as the years go by, imbis na magkatamis samtang nagligad ang daghang mga katuigan, nag-anak o kaaslong, hantod nga nipait o hantod nga napanlos Diyos ang relasyon ng isutlan. Nga naman, kay huwag na'y panahon ang kada usa sa pagpalingon o pagpatamis sa mga relasyon. Muna ka sa relasyon ng Ginoo, kinahanglan mo hatag panahon mga kaigsunan. Kung giklaro sa Dios, hatag pa niya, unong kadlaw magbuhat ka, unong kadlaw magtrabaho ka, unong kadlaw magnegosyo ka, apan sa adlaw kay kapito, adlaw ka na nga ipapahulay. Alam kang Kristo, alam kang Diyoba, alam sa Dios nga mao'y nagbuhat kanimo, kanato o kanatong tanan. Sige, so gigahin sa Dios ang ipapahulay. O ang Sabat, aron ang tao makapahulay. Mauni sumbat mga kaisunan. Aron dili ka nagpunos trabaho at ang nahunaon, mamahulay po tayo. Pero ginisipin mo rin sa Ginoo. Gituin mo rin sa Ginoo. Nga ang usa ka semana, 7 ka adlaw. Aron dili ta kada adlaw magsigig trabaho mga kaisunan. Kaya kada adlaw na lang magsigig trabaho, wala na ikapahulay ni atong alawas. Mura kaya ni makina atong lawas. Kung magsigig ni andar mga kaisunan, init na kayo dali mabuwa ang makina. Pero ang makina, kung ang pag-andar kaya oras papahulayon, paandar na po, papahulayon, paandar, pahulay, taas-taas sa kinabuhi anak makina. Ang atong lawas mga kaisunan hinumuni. Ginisinyo kini sa Dios alang sa pagtrabaho pagbuhat. Pero ginisinyo po sa Dios nga dunay adlaw yun nga iyang ipahulay na ini aron mabago ang atong puso pagkasunod adlaw puska na punta mo trabaho. Pero kita lagi isang pag-adlaw ipapahulay man naghimot mo kita kay kita mga sa hirog managat o mantay kapalit og bugas. Pero ang saad sa Ginoo mga kaigsunan niya. Okay. So karon, sa mga adlaw ang Sabat o ipapahulay. Okay? Kaya 7 man kadlaw sa kasimana. Kung sa mga adlaw ang Sabat, wala kay papahulay kay gisulti sa Dios. Balikan nato. Unang kaadlaw magbuhat ka. O buhaton ang tanan nimong bulhaton. Tanaw sa screen. Versikulo 10. Apan ang adlaw nga ikapila. Ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Diyoba nga imo Dios. So ikapila nga adlaw, ang adlaw nga pahulayan sa tao sa pagpakita sa Dios nga nahinumdum kita kaniya. Ikapila nga adlaw sa semana mga kaigsunan, ikapito. Wala nagsulti naglalang sa adlaw, ang gisulti diha ikapila nga adlaw. Sa sunod na nga slide nato makita kung saan ang adlaw. So dili adlaw, dili ka ma okay, klaro mga kaigsunan, karon karon ang ipapahulay mao ang ikapito nga adlaw sumala sa kasubuan. Pangutana karon, unsa man adlaw ang adlaw nga ikapito sa semana? Ha? Ay daghan kayong mga una-una mga kaigsunan. Kaya ang uban dili man magparihas kung asa ta magsugod, kay di man magparihas asa ta magsugod magkwenta. Di kun magparihas ang ato nga katapusan nga pagkwenta mga kaigsunan. Pero atong tanaw, sumala sa diksyonaryo niya. Webster's Century Dictionary, an average, wag gid ni-edit 1992. Sa gisulti niya, 7th day, kama. Saturday, the 7th day of the week. Wa pa ko nagtutong teksto, inis Biblia. Ang atong ibasa, diksyonaryo una. Tanawa ha? Ang diksyonaryo mismo, nagsulti na ang ikapito nga adlaw sa semana sa adlaw. Kung sa manang Bisaya adlaw sa Saturday. Sabado. Mas muna ko ha, dili pa ni ato, dili pa ni Biblia. Diksyonaryo pa ni. Balik ko na to. 7th day,
Tama? Ang sunod anak, description mga kaigsunan, the Saturday, the seventh day of the week. So layan nato, magkasigo ba ang naas kalendaryo o ang isultis dictionaryo sa kalendaryo mga kaigsunan, tanaw nato. Mga kalendaryo ha? Gregorian calendar, modern Gregorian calendar. Kung saan daw magsugod? Sunday. Sunod. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Atong Bisaya mo? Domingo. Okay? Sakto ba? Sakto. Inyong kalendaryo, Domingo po magsugod. Sige. Domingo. Sunod Domingo. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, ikapito. Oh, so, laptop na kasulti, ang diksyonaryo o ang kalendaryo mga kaigsunan nagkasibo. Nagkasibo. Kaya nagkasibo sila, nagkaparihas, duha na ang atong ebidensya mga kaigsunan nga ang ikapito na sumalas isultis Biblia. Okay? Sige, karon. Ato tas katulog. Balik sa Biblia ni. Pastor, kay nasulti man sa diksyonaryo, nakita mas kalendaryo ng adlaw ikapito sa Sabado ang pamutana, magkasiguro ba ito, pastor, nga maunay pasunod sa adlaw ni Biblia? Magkasiguro ba ta? Di po ko katubang mga kaigsunan, pero balik ta sa Semana Santa. Kailan mo po siya ng Semana Santa? Wala? Very good. Sa amo, gitawag na Holy Week. Sa inyo? Holy Week po, in English, di mo din yun. Mahal nga adlaw, pero naay tawag na si Juan ang magitawag ko kamahalan. Kamahalan o kahamalan? Kamahalan. Semana Santa. Nganong gitawag man ang Semana Santa? Kanang Santa mga kaigsunan, pinulungan ng Latino, ang tawag na is Holy. So kung atong iningisyon, Holy Week. Sige. Karon, kung sa mga adlaw ang Biyernes Santo. Biyernes yan. Ang Biyernes Santo sa mga adlaw. Huwebes. Sige. Kasi nakuta. Karon, ang Huwebes Santo kay Huwebes man, ang Biyernes Santo kay Biyernes man, unsa may sunod sa Biyernes Santo? Sabado Santo? Sabado Santo. Unsa may sunod sa Sabado Santo? Domingo Santa. Sige. Paminaw ha, kapalo mo, magigana. Nga ngamon kada adlaw yun ay apelido. Kay kada adlaw, lahi-lahi ang mga panghitabo anang higayuna sa pagkamatay ni Kristo. Ug nagtudlo na sa pasulod sa adlaw ni anang higayuna. Kanaw na to sa script. Kanaw na to. Sige. Juan 19:31. Balikan ako. Huwebes Santo, sunod. Biyernes, sunod mo, sunod. Hindi naman mo kumukwento sa sunod sa adlaw. Okay, Huwebes Santo, sunod. Biyernes Santo, sunod. Sabado de Gloria, sunod. Domingo de Pascua. Mga na yung pinito, ha? Pastor, nagmutan ako. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Domingo de Pascua. Balik ko na ako. Lahi-lahi kapilido. Nanong lahi-lahi kapilido? Kay lahi-lahi panghitabo ang mahitabo sa kasaysayan ang adlaw. Nanong gitawag ng Huwebes Santo? Sayang na natin eh. Nanong gitawag ng Biyernes Santo? Sayang na natin eh. Sabado de Gloria, Domingo de Pascua. Okay, pasunod na. Araw mga kaigsunan. Sige. Kung saan naglawa namatay si Kristo? Biyernes. Sige, sakto. Sa mga orasa. Alas 3 siya namatay. Kay alas 3 man namatay si Kristo. Kung saan man nakadlawa, o orasa siya, gilansang sa cross. Nalakunan. Ha? Alas 3 naman siya namatay. So, sa mga orasa siya, gilansang. Okay, ang kasaysayan nagsulti alas 9 sa buntag. Kay human sa unong kauras, gikan sa paglansang ni Kristo, namatay siya. Okay, sige, klaro. So, Huwebes Santo, gidakop si Kristo. Anong tinawag Huwebes Santo? Biyernes Santo, gilansang o namatay si Kristo. Pagkasunod adlaw, ginupon siya, gitawag sa Sabado de Gloria. Pagka-Domingo, nabanhaw siya, gitawag o Domingo de Pascua. Okay, basahan na to ang pamatong sa Biblia. Human 19:31. Okay, kadto adlaw man sa pag. Unsa nga adlaw? Adlaw sa pag pangandam. Nganong gitawag man adlaw sa pagpangandam? Kay ang mga tao nangandam alang sa pagkasunod nga adlaw. Unsa man ang adlaw ang sunod? Ang isulti
gisultis Biblia. O aron ang mga lawas dili magpabilin sa krus, sa adlaw ay papahulay, gihangyo sa mga Hudiyo kang Pilato, nga balik-balikon ang mga biti sa mga taong himalatyon, ug ipakuha ang ilang mga lawas, o kini iyang gihugos, gilinisan ng panakton nga lino, gipahimutan sa usang kalugnanan. Pila man kabuok ang gilansang kauban ni Kristo dito sa krus? Duha. Iya kauban duha ba? Ikatulo si Kristo. So tulo sila. Karon mga kaigsuonan, unsang adlaw gilansang si Kristo? Unsang adlaw? Biyernes. Ang tawag sa Biyernes mga kaigsuonan, adlaw sa pangandam. Ang ilang ipangandaman ang pagkasunod nga adlaw kay balaan ang sunod nga adlaw. Nga naman, unsa man ay sunod nga adlaw sa Biyernes? Maunay ipangandaman sa mga tao. Munang teksto nagsulti, adlaw katos pagpangandam o gihangyo nila nga kuhaon ang patay nga lawas kay dili pwede nga magpabilin ang patay nga lawas dito nga maabtan sa adlaw nga ipapahulay. Kanawa. Habi na tamaman. O misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukan pas Galilea. O ilang nakita ang lugnanan o kung yun sa pagpahaluna ang lawas ni kinsa ni Kristo. Karon kanawa o namauli sila. Naman sa namauli. O nangandam o pahumot. Okay, nangandam pahumot. O namahulay sila sumala sa kasuguan. Namahulay. Sige karon, ay namahulay sila. Lucas 24:1, tanawan ninyo ang pasunod. Apan sa pagkaadlaw nga nahiguna sa semana. Unsang adlaw? Unsang adlaw ang unang adlaw sa semana? Domingo, tanawa. O sa unang adlaw sa semana, sa yupas kadlaw, nangadto sila sa lugnanan, dinala ang pahumot nga ilang i-andam. Atong sumadahon mga kaigsuonan. Unsang adlaw ang adlaw sa pagpangandam diin adlaw kana nga namatay si Kristo? Biyernes salamat. Unsa may sunod sa Biyernes gitawag nila gipamahulay sa Biblia? Sabado gilubong si Kristo. Tuas siya silang sugdanan. Ikatulog pangutana. Unsang adlaw nabanhaw si Kristo? Unang adlaw simana. Mauna nga nangay mga apelyido ang Semana Santa. Unsay apelyido? Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria o Domingo de Pascua. Kini nga kasaysayan mga higala mga kaigsuonan nagpamatuod o nagsulti sa pasunod sa adlaw nga ang Biyernes mao'y ika-unong, ang Sabado mao'y ikapito o ang Domingo mao'y unang adlaw sa semana. Ang pangutana niining tulo ka adlaw sa pasunod mga kaigsuonan, hain ba niining adlaw di na mahulay o nagsimba ang mga katawhan? Adlaw nga Sabado, sumala sa kasaysayan. Karon atong sumadan mga higala mga kaigsuonan. Ang ipapahulay gihatag sa Dios didto pa sa paglalang sa kalibutan. Ang ipapahulay gihatag sa Dios didto sa bukid sa Sinai at ubangan sa iyang mga katawhan. Ang adlaw ay papahulay gibantayan sa iyang mga katawhan. Ang adlaw ay papahulay gibantayan ni Kristo. Ang adlaw ay papahulay gitahod sa iyang mga disipulo. Ug ang adlaw ay papahulay magpadayon kini bisan pa didto sa bagong langit o sa bagong ayuta. Busa mga higala mga kaigsuonan, kung imo kini siyang tamdan, kung imo kini tahuron, kung imo kini dawaton, mahimo kang kabahin sa henerasyon sa mga katawhan sa Dios nga nagtamod o nagbantay sa pagkabalaan sa adlaw nga ipapahulay. Mao nga pangutana, nagpabilin pa ba diay ang adlaw ipapahulay? Nagpabilin pa. Sumala sa Ibrahim 4:9, busa nagpabilin pa diay. Ang usa kakapahulayan nga gitagana alang sa mga tao ngadto sa Dios. Higala sa pagtamod sa ipapahulay. Atong giilan nga si Kristo maura yun ang atong manlalalan nga sarang makaluwas kanato gikan sa atong mga kasalanan.
sa pagtahod sa adlaw ipapahulay, imong gila nga doon na kay manlalalang nga imong gisimba. Manlalalang nga imong gihinumduman, manlalalang nga imong gitahod o Dios nga gamanan nga imong gila nga tinugdan sa imong nga kinabuhi. O sa imong pagtahod sa adlaw ipapahulay, imong sa gihinumduman nga kining atong kinabuhi gikan sa atong Dios o dili kini aksidente nga nitunghan dinhi sa kalibutan. O sa imong pagtahod sa adlaw ipapahulay, ikaw nagila nga kining imong kinabuhi nga gikan sa Ginoo, gamiton mo sa kini alang sa pagsimba, sa pagdayon o pagpasidungog sa imong Ginoo nga may tinubdan sa imong kinabuhi. Ang katapusan mga kaibigan, nga nang importante ang pagkamot sa adlaw ipapahulay. Importante din, importante. Nganong importante? Nganong di kinahanglan ang tubag sa Biblia? Ezekiel 20:12, labot ko sa gihatag ko ang adlaw ipapahulay aron mahimong ko sa timaan sa taliwala kanako o kanimo. Timaan ang atong topiko karon nga gabi, ang buntong timaan sa Dios sa iyang mga katawan. Kisa mas ninyo nga doon ay mga manong Bisaya. Namay mga manong Bisaya, di ko matuo, hangtod di ko katilos, katamo sa sabaw niya. Kanang mga manong Bisaya na to, ato na ba yan ang buhian sa itong mga natanong? Diba? Buhian. Unya dayon, pasagdan, na unsay kaulong nila, tukak ng mga wati, tukak na diha mga bisan kung saan kaya mo mga kapatami sa ulo sa manong Bisaya nga bisan kung saan ito kaon dito sa daruhan karon kay manong Bisaya man aron nga kumungan ito na spirsa sa mga silingan di na hilabtan di na musako nga ito mga kalahag mga kaldero unsa man mo sa iya unsa man mo sa iya aron nga di na dakon dito di na pumuton unya di na musako nga ito sa kaldero unsa man mo sa iya butangan o ihanan, butangan o timaan. Kaya sa mga ihanan na yung ibutang sa manok, butangan sing-sing. O niya kay Adventista man, dili sing-sing na ito butang. Ito man, panagton. Color green, color puti, o pula. Ihigot niya sa bako. Ang uban, putlan ang dili ka ng sungo, putlan ang tapay, putlan ang ganang bako, putlan ang liog, putlan ang tail, at kanagat. Ang punto na ko is, kanang dumamanok ka, basta na ay timaan, maabot na spinsa at pasilingan, di ginahilagdan. Nga naman, kay doon ay timaan, pasabot na ay taliya. Basta nailhanan, di na hilagdan. Nga naman, kay iya na sa atong silingan. Asa na mabot nga daruhan, asa na mabot nga pinsa, tangkal mga kaisunan, di na hilagdan. Basta doon ay timaan ang usa kamanok na anay kaiya. Kitang tanan mga igalag mga kaisunan di disuluta. Doon na po'y gibutang ang Diyos nga timaan o ilhanan. Nga naman, kay ipanag-iya kita sa atong Diyos, pero sultihan ko kamo karong nagabi. Dili tanan mga katawhan din sa kalibutan na iya sa Diyos. Uldo ang gusto sa Ginoo nga kita mahimong iya. Pero doon ay mga tao na dili man gusto nga mahimong iya sa Diyos. Gibutang sa Diyos ang adlaw ipapahulay aron mahimong timaan. Maila sa Diyos kung kinsa ang iyang mga katawhan pinaagi sa usa ka timaan sa pagtamod sa adlaw nga ipapahulay. Sa pagdawat niini, gitawat nimo ang timaan nga ikaw kabakin sa panimalay sa Dios. Inibalik sa Dios dinhi sa yuta mga kaisunan, usa ka butang ang tanaw sa Dios sa mga kinabuhi. Kung nagtamod ka ba sa timaan, ngayon giandam alam sa iyang mga katawhan, kay nagpasabot ka na kabakin ka sa turing ug panimalay nga iya sa atong Ginoo kay imong gitawat ang timaan sa adlaw nga ipapahulay. Ang Dios gaso na kung nahigugma ka mo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Love is not just something we talk about. Love is something we do. Love
Love is not just an action. Love is an action. Nagkad pagkasulti. Ang tinukod nga patila sa Diyos mga kaigsunan mapapantunan sa atong pagkamatimanon sa iyang kasubukan. Kaya kung tinukod ka nga nahigugma sa Ginoo, imo ning ipakita. Kung tinukod ka nga nahigugma sa Ginoo, imo ning pamatunan. Kaya ang paghigugma sa Diyos, dili lang kutob sa atong mga napil, makita ni sa adlaw-adlaw natong kapag kinabuhi din isyuta, samtang nagpaabot kita sa iyang pag-anhin. Mangutana ko sa inyo karon kagabi. Sigil sa ba sa inyo karon ang moingon? Yes, Pastor. Sumala sa akong nadunggan nga mensahe, buot nako ipadayag mo ipakita ang atong paghigugma sa akong Dios. Ipataas ang inyong mga kamay. Ipataas. Ang gustong ipakita ninyo ang paghigugma, itaas-taas pa po. Ano naman? Sige. Salamat. Ayaw mo kaulan, mga kaisunan. Pangutana naman eh. Sige, paubos. Dahil salamat. Ikaduhang pangutana. Kay buot madali natong ipakita o isultis Ginoo na kita nahigugma kaniya. Makigsaad ba ikaw? Sumala sa grasyang kalugos Ginoo nga imo ni siyang ipakita pamatunan pinaagis pagpailalom sa kabuburon sa Dios sa pagsunod sa iyang kasubuan. Kung imo ning handom sa imong kinabuhi kasikasan nga imong tumanon ang isulti sa Dios o magapailalong ka sa iyang kabubuton sa pagtuman sa iyang handom sa kinabuhi, ipakita ni pinagis pagtindog, muhimutas atong pinasahid pa ba. Dagang salamat. Magapo, Ginoong Diyos na magkagagapong sa tanan. Karong gabi natapos na usap ang among pagtuon sa imong mga pulong nga naghatod ka na Ginoo ngadtos ka matuunan nitungod sa adlaw ng pamahunan. Dili kini sa kayano nga kamatuunan, kung dili mensahe kini nga nagsulti ug nag-agni kanamo sa paghinungdom sa among manlalalang. Mao si Kristo, si Jehova ang langit nun namo nga mahal nga tinungdan sa among kinabuhi. Ginoo ang giampo. Nga kini imong gihatag nga sa kini katimaan sa imong mga katawhan tabaki kani. Nga amo kini tangdan, amo kini tapunon sa among kinabuhi sa pagpakita o sa pagsukli sa imong una nga paghigugma kanamong tanan. O ganiya ang mga katawhan gilulag tinlo sa pagpamatuod sa pagsulti pagpakita nga andam sila nga ilang kini tangdan sa ilang kinabuhi. Aron Ginoo sa ilang nga padayon nga pagtugnaw din sa kalibutan, ikaw ilang simbahan o ilhon nga Diyos na tinugdan sa amang kinabuhi. Salamat pagtubag sa mga pag-angkot pa sa iyo kami sa among mga sala ang kinigilaon mga paangkot sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga maluluwas. Amen. Nagkabi, palapakan at ang tanan. Salamat sa inyong pagpapalala.